Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayada faslun utawi kana fasal suci. Masyaratul jamaah lan tawi salat jamaah lil rijali kedua para wong lanang fil faraidin dalam beberapa salat fardu. Wairil jumaatin dalam saliyane dina Jumat iku sunatun sunat makatun kan terkukake indal musannifin dalam mengke musannif wa rafi'lam lan Imam Rafi'i. Walau sulan tawi kaulu kang luwih sahih inda Nawawi ing dalam Imam Nawawi ku anna setune fatul jamaah iku fardu kifayatin fardu kifayah wa yutarikulan bisa nemu sapa al makmum al jamaah ing jamaah mahal imam satne imam fi ghairil jamaah ing dalam saliyane salat Jumat malam salim ing dalam salakine kurung salam sapa imam atas limanta ing salaman al ulang kang witan fa illam yaqutan lan sanajan kurung lungguh sapa makmum mautane imam amal jamaah ana pun tawi jamaah fil Jumat ing dalam salat Jumat iku fardu ainin mongko fardu ain wala tasulun ora hasil biakol wala tasulan ora hasil apa Jumat biakolin kelawan luwih kitik min rakaat saking sarakaat wajiban wajib alal makmumi ing atase makmum apa ayan yen niat sapa makmum al itimama ing tadi makmum awal tidak tahu anut bil imami kelawan imam wala yajiban ora wajib apa ta'yinuhu nertemtokake imam bal yakfi balik cukup apa al-iqtida'u anut bil hadiri kelawan imam kang hadir illam ya'rifu senajan ora weruh sapa makmum ing imam fa in ayana mongko lamun nertemtokake sapa makmum ing imam fa ahta'an luput sapa makmum batas maka batal apa salate makmum illa ini nawas angin yen to ngumpulake ilahi maring takyen apa syaratun isyarah bikaulihi kelawan dawe musannaf roban bikaulihi kelawan dawe makmum dawe ing nawaitu bikauli kelawan dawe lawan ngendikane makmum rupane nawaitul al iqtida'a bi zaidin hada manane nawaitu niat sapa ingsun al iqtida'a ing anut bi zaidin kelawan zaid hada rupane hada iki zaid babana mongko petelo sapa zaitun umaron ing umar fatasi mongko sapa salat tunal imami ora imam fala yajib mongko ora wajib fi syahadil iqtida'i dalam sahih anut fi kelawan imam fi ghairil jumatin dalam saliyane dina Jumat apa niatul imami niat imam bal hiya bal utawi niatul imam iku mustahabun dan sunatake bi fi haqqin dalam haqqe imam fa illam yanwi mongko lamun ora niat sapa imam fa satu mongko utawi salate imam iku farata ijen waya jujulan menang apa ayat tama yang to makmum sapa al khuru wong kang merdeka bil abadi kelawan kaula bal baligi lan wong kang balik bil muragi kelawan wong kang margi balik wa amal sabiyan apa entawi bocah cilik wairul mumayyizi kang kurang mumayyiz iku fala yashihu mangko ora sah apa al iqtida'u anut bi kelawan sabi wala tasulan ora sah apa kudawatur rajulin anute wong lanang pimraten kelawan wong wadon wala bimsaran ora kelawan hungsa muskilun kang muskil wala hungsalan wala hungsa muskilun kang muskil bi imratin kelawan wala hungsalan ora sah anute hungsa muskilun kang muskil bi imratin kelawan wong wadon wala bi muskilan ora kelawan muskil wala kodenan ora sah anute wong qori wa walan tawi qori iku man wong Bisinu kang bagusi sapa man al-Fatihata ing wacan Fatihah ai la yashihu tegese ora sah apa iqtida'uhu anute qari bi ummi kelawan ummi wa walan tawi ummi kuman wong khilu kang nyacatake sapa man bi harfin kelawan huruf aw tasdidatun tawa sak tasdid minal Fatihati sang Fatihah cuma asalun oleh apa isyarah sapa al-musannif kang musannif li syurutil qudwati maring paprasarate anut bi kauli kelawan tawi musannif rupane wa ayu maudhi'in al-akhir maknane wa ayu maudhi'in lan utawi indine pira-pira panggonan nah wa ayu maudhi'in lan utawi indine panggonan iku salat sapa makmum sapa man fil masjid ing dalam masjid bi syaratil imam kelawan salat imam fi ing dalam masjid ay fil masjid tegese dalam masjid bawalan ta imam al makmum tegese makmum iku alimun ngawaruhi fi salati kelawan salat imam al imam tegese imam bi musyahadatil makmum kelawan ningalene makmum lahu maring imam au bi musyahadatil ba'di syafi utawa kelawan ningalene sebagian nisaf aja jamu kon cukupi apa ilmu ing makmum ay kafau tegese nyukupi apa ilmu ing makmum apa dari kamu kono alimun fi syahadil iqtida'i dalam saya anut bi kelawan imam malam yataqaddam dalam selagine ora dingini sapa makmum alaihi ngatasi imam fa in taqaddama mongko lamun dingini sapa makmum alaihi ngatasi imam bi kelawan
tungkae makmum fi jihatihin dalam arah imam lam tan akid mengko ora syah apa salatu salate makmum wala tadurun orang melarati apa musawatuhu pad madanine makmum li imami maring imami makmum mayung dabulan dan sunatake apa tu khalifuhu mundure makmum takhlifuhu takut tafa'al takhallufuhu mayung dabulan dan sunatake apa takhallufuhu mundure makmum an imami saking imami makmum kalian kelawan sithik wala yasunan ora dadi bihata takhallufi kelawan iki mundur iku mufaridan wa yasunan ora dadi sapa makmum bihadal takhallufi kelawan iki mundur iku mufaridan ijan an nisofi saking saf hatta la yajuza sehingga ora markale sapa makmum fadilata hatta la yajuza nggih yaju hatala yajuja sehingga ora markoleh sapa makmum atau ora wenang sapa makmum fadilata jamaati ing fadilah jamaah wa in shalah namun salat sapa al imamu imam fil masjidi ing dalam masjid wal makmulan ta makmum iku kharijal masjid ing dalam jabane masjid hala kauni ing dalam tingkahe anane makmum iku kariban parek menu saking imam al imamu tegese imam pe alam tajid kelawan gamare ento ora tambah apa masafatuma pelakone perkara bainahuma kang tetep antarane imam wal makmum ala sulusi mi'ati dirain ngatasé 300 pira-pira dira takriban ing dalem ukuran kang marki wa walan tawi makmum al makmum tegese makmum iku alimun ngawruhi bi salati lan salate imam al imam tegese imam wala hailan lan ora ana aling-aling kumujud hunaken dalam kono-kono fasal gunakan dalam kono-kono bainal imam wal makmum ai bainal imam tegese dalam antarané imam wal makmum lan makmum jazam mengko wenang apa al iqtidak wanut bihi kelawan imam waktu tabalan den hitung apa al musafatu pelakon al madkuratu kang den tutur min akhir masjid sange akhir masjid wa ing kana lamun ana sapa imam wal makmum lan makmum iku fi ghairil masjid dalam selain masjid imma fidain ana kalane ora au binan tawa bangunan fasyatu mengkotak syarat iku ala yajita yang ora tambah apa ma perkara bainahuma kang tetep dalam antarane imam wal makmum ala solusi mi'atin dirham ngasih 300 beberapa dirham wa alla yakuna ala solusi mi'atin salah si mi'atin solusi mi'atin boten salah sih kira ngalih berarti ten niki nggih salah kira-kira ngalih kan sing ten inggil ala salah si mi'ate ngatasi 300 dira ala salah si mi'ate dira ini ngatasi 300 beberapa dira wala yakunan ala salah si mi'ate dira ini ngasih 300 dira wa alla yakuna lan ora ana iku bainahuma dalam antarane imam wal makmum apa hailun aling-aling faslun wasaratul jamaati lirijali fil faraidi ghairul jumaati sunatun akadatun ing dal musannif wa rafi'i pasal menerangkan salat jamaah bagi orang laki-laki pada salat fardu selain salat Jumat itu sunnah muakkad menurut Kayak Musannaf dan Imam Rafi'i wal asyahu Indan Nawawi annaha fardu kifayatin wa yudrikal ma'mum wal jama'ata ma'al imami fi ghairil jum'ati malam misalim atas limata al ula wa illam yaqut ma'ahu dan menurut Kamil Sahih menurut Imam Nawawi sesungguhnya salat jamaah itu fardu kifayah dan makmum bisa menemukan jamaah bersama imam pada selain jamaah selagi imam belum salam yang salaman yang pertama dan
walaupun makmum belum sempat duduk bersama imam. Amal jama'atu fil jum'ati fa fardhu ainin wala tasulu bi aqallin min rakaatin. Adapun salat jamaah pada salat Jumat itu fardhu ain, maka tidak hasil fadilah jamaah dengan kurang dari satu rakaat. Wa yajibu alal makmumi ayan wiya al itimama awal iqtida'a bil imami wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al iqtida'u bil hadiri illam ya'rifu fa in ayanahu aqta'a ba'dalah salatuhu ila in damas ilaihi isyaratun bi qaulihi nawaitul iqtida'a bi zaidin hadza wa bana umaron fatashihu. Dan wajib bagi makmum itu niat menjadi makmum atau mengikuti imam, dan tidak wajib menentukan imam, tetapi cukup berniat mengikuti pada imam yang hadir walaupun ia tidak mengetahuinya. Maka jika ia menentukan imam dan ia salah, maka batal salatnya, kecuali jika ia menambahkan isyarah pada menentukan tersebut dengan perkataannya, saya niat mengikuti Zaid, yaitu orang ini, maka kemudian itu jelas Umar, maka sah salatnya. Dunal imami fala yajibu fi syahadatil iqtida'i bihi fi ghairil jumati niyatul imami bal hiya mustahabun fi haqqihi fa illan yanbi fa salatu furoda. Bukan imam, maka tidak wajib pada sahnya bermakmum dengan imam pada selain sholat Jumat, itu tidak wajib niat imam, tetapi itu disunahkan bagi haknya imam. Maka jika imam tidak niat, maka sholatnya itu dianggap sendiri. Wa yajuzu ayat tamma al hurru bil abdi wal balighi bil murahiki wa amma sabiyu wal balighu bil murahiki wa amma sabiyu ghairul mumayyizi fala yasihu al iqtida'u bihi. Dan boleh orang yang merdeka itu bermakmum dengan hamba, dan orang yang balik itu boleh bermakmum dengan orang yang mendekati balik. Adapun anak kecil yang belum mumayyiz, maka tidak sah bermakmum padanya. Wala tasihu qudwatu rajulin bimra'atin wala bi khungsa muskilin wala khungsa muskilin bimra'atin wala bi muskilin wala qari'un wa huwa min man yuhsanu al-fatihata alla yasihu iqtida'uhu bi ummiyin wa huwa min man yukhillu bi harfin aw tasdidatin min al-fatihati. Dan tidak sah orang laki-laki bermakmum dengan orang perempuan, dan tidak sah juga bermakmum dengan orang yang khungsa yang muskil, dan begitu juga tidak sah mengikutinya makmumnya khungsa muskil pada orang perempuan, dan tidak sah juga pada sesama muskil. Dan juga tidak sah makmumnya orang yang qari, yaitu orang yang bagus dalam membaca Fatihah, itu tidak sah bermakmum dengan ummi, yaitu orang yang belum benar, atau itu orang yang menyacatkan satu huruf atau satu tajwid dari Fatihah. Summa asyara al-musannifu li syurutil qudwati bi qaulihi wa ayyu maudhi'in shalla fil masjidi bi salatil imami fihi ay fil masjidi. Kemudian kamu sanjungkan isyarah dengan perkataannya syarat-syarat. Kemudian kamu memberikan isyarah untuk syarat-syarat makmum dengan perkataannya, yaitu wa ayyu maudhi'in ila akhirih, yang artinya dan di mana saja tempat seseorang sholat di dalam masjid dengan bersama imam, dengan sholatnya imam di masjid. Wa huwa il makmumu alimun bi sholatihi il imamu bi musyahadatil makmumi wa lahu bi musyahadatil ba'di syafin ajazahu ay kafahu dzalika fi syahadatil iqtida'i bihi malam yataqaddam alaihi fa in taqaddama alaihi bi aqibihi fi syahadihi lam tanaqid sholatuhu wa la tadurum masafatuhu la li imamihi fayundabu takhallufuhu an imamihi qalilan wala yasiru bi hadat takhallufi munfaridan an shafi hatta la yajuza fadilatal jama'ati, yaitu makmum itu mengetahui sholatnya imam dengan melihat makmum pada imam atau melihat sebagian shaf, itu cukup, itu pengetahuannya itu cukup pada sahnya
bermakmum dengan imam. Selagi ia tidak mendahului imam, maka jika ia mendahului imam dengan tungkainya pada arah imam, maka tidak sah sholatnya dan tidak membahayakan posisi sama dengan imam, dan disunahkan ia mundur dari imamnya disunahkan ia mundur sedikit dari imamnya, dan sebab mundur tersebut ia tidak menjadi keluar dari saf atau sholat sendiri sehingga ia tidak memperoleh fadilah jamaah. Wa in sholal imamu fil masjidi wal ma'mumu kharijal masjidi hala kaunihi qariban minhu al imami bi alam tajid masafatuma bainahuma ala salasimiatin dirain takriban. Bahwa al ma'muma alimun bi sholatihi al imami wala hailah hunaka ay bainal imami wal ma'mumi jaza al iqta'u bihi wa tabaru al masafatu al-madhkuratu min akhiril masjidi wa in kana al-imamu wal ma'mumu fi ghairil masjidi imma fi da'in aw bina'in fasyaltu alla yazida ma bainahuma ala salasimi'ati dira'in wa alla yakuna bainahuma hailun. Dan jika imam sholat di masjid dan makmum di luar masjid yang keadaannya makmumnya itu dekat dari imam dengan gambaran tidak ada tambahan ukuran perkara dan tidak ada tambahan jarak perkara antara imam dan makmum atas 3 dirok menurut ukuran yang 300 dirok menurut ukuran yang mendekati, dan makmum itu mengetahui sholatnya imam dan tidak ada penghalang antara imam dan makmum, maka boleh bermakmum dengan imam dan dihitung jarak yang telah disebutkan dari akhir masjid. Dan jika imam dan makmum itu di luar masjid, ada kalanya di lapangan atau bangunan, maka syarat itu tidak ada tambahan perkara antara imam dan makmum atas 300 dirok dan tidak ada penghalang antara keduanya. Ma